Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Our next guest today, dia need no introduction. Dia adalah chef yang paling terkenal di Indonesia sekarang. She is my good friend dan dia paling banyak di request dari awal kemarin gue bikin podcast untuk ngobrol-ngobrol bareng di sini. As always guys, jangan lupa like the video if you like it. Please subscribe to our YouTube channel Ray Jensen Radio Podcast. Buat yang belum subscribe dan juga follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Okay, without further ado, please welcome Chef Renata Muluk. Enjoy the show. Welcome, Chef Renata Muluk. So good to see you again. So good to see you again, Ray. Welcome to the show and thank you very much for coming. Nah, ini pasti banyak banget yang udah banyak request. Gue capek sih dengerin request. Emang ada yang Chef request? Renata dong, pastilah. Lu sadar gak sih lu terkenal apa? Lu terkenal apa? Lu sadar gak sih? Kalau I mean while you're doing it gitu, with your busy schedule, do you surprised by your fame now? Actually, I have no clue kalau seterkenal apa ya. I have no clue lah. Pokoknya I know I'm in MasterChef and semua orang yang nonton MasterChef knows. Tapi I have no clue how many people watches MasterChef. Tapi lu tahu dong, like, kayak you are the one of the biggest celebrity chef sekarang di Indo, bisa dibilang. Oke. Ya lu tahu Good to dong. know. How does it feel to be that famous? How does it feel to be famous? What a deep question. Yeah, we begin with a deep question. It's such an awkward question. It feels, nggak tahu ya. Actually, my life is the same. Sure. Lo ya enggak beda. Mungkin kalau misalnya lo ada konser terus ada jutaan orang and they all like cheering for you, then you can see it. Tapi kalau lo ada di TV, you're in a studio, lo nggak ngelihat yang nonton siapa. Tapi lu pasti Setelah syuting gue pulang ya as per usual. kayak lu lagi jalan-jalan gitu, lagi nongkrong di bar or whatever, kayak get notice dong pasti kan, Chef Renata. Tergantung di mana, Gitu. tergantung di mana. Ya, tell us Ya. story. Well, I'm getting used to taking photos with people. Do you enjoy it? If I remember, you don't enjoy it. No, memang awal. No, emang awalnya oke. Gue emang ya you know me, gue nggak terlalu suka. You're a very private person tadinya. Ya bukan private juga sih, cuma I mean taking photos with strangers, it's different. Yeah. Awalnya mungkin maybe a little bit annoyed for a while, tapi terus lama-lama ya udah. And it's part of the job juga. Ya. Yeah. And actually waktu itu siapa ya, Juna yang sempat ngomong ke gue, you know what, you should count it as a blessing, you know. Of course. Just by taking a photo with people, itu udah ngebuat orang lain seneng. Yes. Of course. Kayak gue ketemu orang random, orang itu foto sama gue. Mungkin it's just less than 1 minute of my life taken gitu, of my day. Gitu. Tapi itu bisa make their month, tapi make itu their day, membuat gitu kan. dia orang itu happy gitu. And ya it's a blessing, cuma dengan foto bisa membuat orang lain happy. So yeah, why not? So yeah, why not? And lo ada banyak gak sih yang kayak decide jadi chef gara-gara lu gitu? Have you heard their stories gitu? Ya. Banyak kan cewek sih. Iya. Oke. Banyak yang mungkin mikirnya yang masih kecil-kecil ya. Tapi I don't think it's because of me semenjak MasterChef juga sih. Since MasterChef ada and banyak banget yang nonton apparently kan. Yes. Kayak ratingnya juga bagus. Ya itu juga it gives people jadi ada interest ke kuliner gitu. Yang sebelumnya maybe gak kepikiran. Do you watch MasterChef before lu became the jury? The Australian ones. The Australian ones, Yeah. Okay. Terus how does it start? Apa? Being the jury, lu dapat dari mana? Apa? Ditelepon aja random. Ya. Very randomly telepon ke manajer gue. Untuk datang ke RCTI ngobrol-ngobrol dulu maksudnya. So we just ngobrol-ngobrol dulu. Gue bilang gue gak punya experience di kamera, gue gak punya experience di TV.
Terus ya dijelasin juga ya kan sebenarnya all you have to do is judge, bukan jadi host gitu, beda kan. Kalau jadi host maybe lo harus ke depan kamera, oke guys hari ini kita akan ini. That thing you need you need a really special skill gitu. Dan biasanya chef gak punya skill gitu. That's a special skill. Terus ya awalnya of course gue gak pede kan, kayak aduh I don't think I can do this. Terus mereka ada kayak test camp where ada kamera, terus mereka beliin makanan and they just ask, so just taste it and tell us what do you think about the food. From the culinary perspective. Makanannya random beli di warung aja gitu. Okay. Ayam. Ya of course ya. It's dry. Okay, the chicken is very dry. Ini sausnya udah split, dia bisa ini segala macam. But then again, ini untuk standar makanan di warung ya. This is how it is ya. Gue jelasin. Terus ya udah, and then that's it. They offered. Okay. So let's take a step back. Sebenarnya gue mau nanya dulu background lu. Ini buat listeners gue. Jadi background lu itu dulu kan sekolah masak di luar negeri. Di Paris. The same school as you. Same school as me, Le Cordon Bleu. Actually, in one of my trips dulu ke Paris, gue balik ke sekolah. Gue nanya ada orang Indo lagi gak sih gitu kan. Terus ke resepsionisnya dan ada namanya Renata. Terus gue ngiter-ngiter kelasnya, gue pengen ketemu kan soalnya waktu dari setelah gue tuh katanya nggak ada orang Indo. Pas angkatan lo ada lo doang atau ada yang lain orang Indonesia? Ada satu sekelas gue. Iya, tapi setelah angkatan kita nggak ada lagi. Dia bilang gitu. Even di angkatan gue nggak ada. Nggak, cuma lu doang ya. Ya kalau sekarang kan udah banyak banget sekarang orang Indo. Iya, tapi gak ada, lu lagi gak ada pokoknya. Gue nyari, gak ada ternyata. Oh ternyata ini gitu. Nah terus lu dari lulus tuh lu kerja di mana? Apa? Banyak nih chef, dikiranya chef Renata langsung tiba-tiba terkenal. Ternyata kan enggak. Ada step by stepnya. Oke, habis lulus magang udah pasti. Udah pasti lulus dari culinary school, what you need is experience kan. Magang waktu itu apply buat stage. Di Garangs. Stage ini unpaid internship. Yes, it's an internship. Internship. Magang tuh internship kan? Yes. Di Garangs, restorannya Garangs. Yes. Terus? Magang di situ berapa bulan ya? For a few months. Terus sebenarnya di situ the kitchen is quite small. Dan orangnya tuh cuma ada 4 di situ. There's only 4 cooks. Including you? Including me and including the head chef. Jadi beneran satu kitchen itu emang cuma 4. Dan pas lagi di situ lagi magang, mereka posisinya lagi nyari posisi buat CDP. CDP-nya mereka lagi gak ada. Jadi at one point biasanya itu mereka berempat, terus ada satu yang magang itu buat all around untuk bisa help. Karena disuruh-suruh lah kalau magang mah, pokoknya apapun lah, anything I can do, I do. So I was lucky, jadi I got the experience untuk bisa to be on the line gara-gara mereka emang kebetulan posisinya lagi kosong. So I was doing service with How do you got that restaurant though? You choose atau by the school? Gue direkomend sama one of the chef. Dia bilang I think this restaurant fits cocok. You well, yeah, gitu. I think this restaurant fits you well. Tapi lu sendiri emang lebih suka kayak kerja di tim yang small team gitu segala macam. Gue emang waktu itu gue nyarinya yang kecil, gue nggak terlalu suka yang. Yes guys, pilih kerja itu cocok-cocokan ya. Gua ada jodoh-jodohan. Gue internship di tempat restoran yang timnya gede banget. Lo di mana sih? Jalur Bushong. Ya. Timnya gue setengah mati gedenya. Gede ya. Gue sebagai internship kayak wash the veggies. Semuanya. Iya yang kayak gitu loh. Soalnya waktu itu gak pernah dikasih depan kompor. Really? Karena timnya besar kan. Iya sih. Gitu loh. Actually that was my consideration juga di kepala gue. Kalau misalnya masuk ke kitchen yang gede banget, timnya udah banyak banget, gue takutnya ya udah there will be no position for me. Tapi kalau yang kecil, I think I can be useful gitu. Yeah, I think they will make me more useful in the team. Dan Garangs ini konsepnya kayak apa? Sebenarnya pas lagi sekarang ini Garangs yang sekarang itu chefnya udah ganti. Head chefnya udah pindah, udah ganti total, udah different konsep. Jadi sekarang mereka lebih ke farm to table. Mereka punya farm. Yang dulu enggak, yang pas lagi gue itu belum ada farmnya. Fine dining ya? Semi. Oh semi, casual fine dining. Casual casual dining. Do you miss service? Banget gila.
No, banget. I love it soalnya sebenarnya it's really fun. What? Dan kalau lo udah kerja sama-sama brand, ujung-ujungnya baliknya ke digital. Oke. Oh iya. Ujung-ujungnya gue jadi bintang iklan. Blurred. That's why people yang di professional kitchen maybe thinks kayak, how can you call that a celebrity chef? Dia gak pernah kerja di kitchen, gak pernah ini ya. Padahal ya, kalau misalnya if you have a cooking show, you don't need to be trained in a professional kitchen. So it's a different thing. Gitu. Yang menurut gue paling susah tuh yang kayak keep people engaged and interested while you're cooking. Gitu loh. Gue aja gak bisa.